Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Bi salam alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib. اللهم صل على سيدنا محمد نظر الجلال والجمال بيران الذات والصفات واغفر المشاهدات واغفر عبادنا رب الارباب وبعدد كل معلومات لك وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا نافي البريات يا كافي المهمات يا شافي الامراض يا حلال المشكلات يا حي كل مشكلات يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا مجيب يا مجيب الدعوات يا شافي الشافي وشافي الامراض وما بك بمارك الشفاء رب العزة والجلال بك بمارك الشفاء
işleyen, bana veli işleyen, bezgin işleyen, ustakin işleyen, ezbana okuyayım Kudaya aşkı Resulullah, Rabbasına dil karman Allah, az hubbi Resulullah, az muhabbeti Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bize dahi Kudaya iyi eylesin. Ye iman sahip kondu bayi şahsın yazmani cehennem. Amin. Rabbisi Resul ya Rab, Rabba sayın barhan karmak, sayın barhan karmak, ulan cevana resan heda, ulan cevana resan heda, ulan kan vakti biri nasri, Rabba eseri imani kamil hada, imani ajil hada, imani ajil hada, imani kamil hada, ulan bi kamil hada, ey Rabba eseri istiqamet zindagi hada, amal salih zindagi hada, Rabba bagi nişaya, bagi nişaya, kadamur nişaya, zilkayo nişaya, nakırmayı nişaya, Rabba esna salih çoğun nişaya izmah Allah, Rabba azim din işkırmaz karıklar, gelen zayi karık Allah, eskerdi kayım Rabba, din askerisi sayın zayıf adak, din askerisi sayın zayıf adak, sığır kırmak verisi kabul, sığır kırmak kabul, Rabba şu Muhammed kabul, Allah'ın Muhammed aslanfı, ya Allah kiram vadır magfı, ya Allah kiram vadır magfı, ya Allah kiram vadır magfı,